Tara, labas na kayo. Kaya talaga ang hangin. Pipitik na lang bigla itong dalawang to eh. Pipitik na bigla eh. Ano, sabi na natin, hagis na agad. Ayun na, walang hangin. 1, 2, 3, ay. Ayun o. Lumayo. Oo. Ayun o, lagkwas. Kim J. Gali. Ayun o, ayun o. Ayun o, ayun o. Puno. Kim J. Gali. Under. Lakas yun. Ay, nagpuno na naman yata si Thunder. Ayun. Thunder! Oh, Thunder. Come! Ayun, nagpuno. Putik. Ayun, ayun. Thunder, come! Ay, sige. Thunder! Ayun, ayun. MJ! Ah, dito. Ketchup, come. Ay, lumayo yung SC. Ketchup. Thunder! Come. Ayun, yung dalawa, nalayo. Come. Come! Tatlo. Ayun o. Come. Ayun o. Ayun o, pabalik ka. Come. Thunder, come! Thunder! Nawawala. Thunder! Cream tsaka si Goldie yan. Ay, isa. Ay, isa ko eh. Ay, nandun o. Keto sa'yo, no? Oo. Pasok mo na ko. Yung top yata nandun. Parang nandun ko nakita eh. Yung torque? Oo. Tara. Good bird. Hindi sumabay kayo.